अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं किस्वा टावर में हूँ और टावर नंबर 1 में, उसी टावर में जिस टावर में हमारे मुअतमिरीन ठहरे हुए हैं। और आज का जो व्लॉग है, आज के जो वीडियो बनाने का इरादा है, मकसद ये है कि आप तक जो मुअतमिरीन हैं उनकी जो रिपोर्ट है, उनका जो तजुर्बा है, आप तक पहुँचाने का तजुर्बा कि उनके दिन कैसे गुज़रे और पाकिस्तान से यहाँ आने तक उनका कैसा तजुर्बा गुज़रा। फिर उसके बाद पाकिस्तान के बाद यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद उनके जो दिन गुज़रे वो कैसे गुज़रे, उनका क्या एक्सपीरियंस क्या रहा, इंशाअल्लाह पूरी बात आप तक पहुँचाएँगे। तो चले ऊपर चलते हैं और मुअतमिरीन से इंशाअल्लाह बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह तबारक। तबीयत कैसी है आपकी? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप अक्सर आते हैं जी जी। और हमें तो पता है माशाल्लाह आप यहाँ पर आते हैं। और इस दफ़ा आप कितनी देर के बाद आए और आपका तजुर्बा कैसा रहा? इस दफ़ा 2 साल का जो वक्फा पड़ा है कोरोना की वजह से, तो मैं 2 साल के बाद आया हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने करम फरमाया, उम्रे खुले हैं तो हम आए हैं। लेकिन जो हम सोच रहे थे कि ऐसा होगा, सख्ती होगी, लेकिन माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान उम्रा हमने किया है। तो फैसलाबाद से हम आए थे जद्दा से जब हम उतरे जहाज़ से, फिर हम अंदर आए एयरपोर्ट पे। तो जहाँ ये जो इंतज़ामिया वाले थे, इन्होंने पूछा हमसे कि आप उम्रा ज़ायरीन पाकिस्तान से आए हैं। हमने कहा जी। तो वो माशाल्लाह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी उधर जाके दुआ कीजिएगा खाना काबा में। बहुत खुश हुए, वेलकम अच्छा उन्होंने हमें किया। और पाकिस्तान से आने से पहले आपका माइंड में क्या था और आपको यहाँ आने के लिए आपने कौन कौन सी वैक्सीनेशन की, ज़रा आप लोगों को बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए? जी, मैंने उधर पहले लगवाई थी, जो गवर्नमेंट लगा रही थी, सैनोफार्म चाइना की। तो फिर हमें जब पता चला कि उम्रा शरीफ खुला है, तो हमने पूछा जहाँ से हमने उम्रे का प्रोग्राम बनाया था, हमारे वो तजलियात हरम वाले हैं किला अहमदाबाद से, उन्होंने हमें बताया कि आपको बूस्टर शॉट लगाना पड़ेंगे। तो वो मैंने 2 लगवाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जल्दी से सारे मामला तय हो गए माशाल्लाह। तो बहुत ही आसानी के साथ हम इधर आए हैं। फिर हमें वेलकम भी इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। तो पूरा तावन किया है सऊदी गवर्नमेंट ने। वैसे आपके जहन में होगा यहाँ पर आके कि पता नहीं क्या होने वाला है। जी बिल्कुल। क्या वो क्वारंटाइन तो नहीं करते? हाँ, करतीना का भी था हमारे ज़ेर में, और ये भी था कि माशाल्लाह पता नहीं कैसे सख्ती होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना आसान आज तक मैंने उम्रा किया ही नहीं है। तो अल्लाह का बहुत ही ख़ास हम पे फजल हुआ। अल्लाह पाक ने इतनी आसानियाँ पैदा फरमाई, इतनी आसानियाँ की कि हमें बिल्कुल भी किसी ने पूछा ही नहीं है। आप जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं जी, तो अगर आपके पास तवक्कल ना होना, सबसे पहले तवक्कल ना तो ज़रूरी है, जैसे आपका तजुर्बा है। जी बहुत ज़रूरी है। जो भी साथी आए उम्रा शरीफ के लिए, ज़ायरीन आए, तो उनके पास टच मोबाइल होना चाहिए, या वो ऐप करेंगे। ऐप का नाम है तवक्कलना, सऊदी गवर्नमेंट ने बनाई है उम्रा ज़ायरीन के लिए। तो वो बहुत ज़रूरी है। वो जहाँ आके सबसे पहले तवक्कलना करें। तो तवक्कलना की ऐप आपके पास होगी तो आपको टाइम मिलेगा उम्रा शरीफ का। तो फिर उसके बाद जब हम दोबारा भी करना चाहें उम्रा शरीफ, तो बहुत आसानी है, 3 घंटे के बाद दोबारा आप उसमें डाल सकते हैं अपना नाम। तो नमाज के लिए हम जाते हैं, माशाल्लाह 5 वक्त जाते हैं। ये हमारे शिरके ने हमें ये दी है घड़ी नुमा चीज़। तो ये हम ऐसे करके दिखाते हैं उनको, तो वो हमें पूछते ही नहीं उस वक्त, तो वो कुछ नहीं पूछते, वो कहते हैं चले जाएं हरम शरीफ, चले जाएं। लोगों के जहन में है कि पता नहीं हमें नमाज पढ़ने देंगे नहीं पढ़ने देंगे, कोई सख्ती है। इस वक्त सख्ती तो नहीं आपने देखी? जी बिल्कुल भी नहीं, कोई सख्ती है ही नहीं माशाल्लाह। बल्कि पूरा हमारे साथ तावन कर रहे हैं। हम जितना चाहें हरम शरीफ में बैठ सकते हैं। कोई हाँ, नीचे जब हम जाएंगे
طواف کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے طواف ہم ایسے نہیں کر سکتے، تو آپ اوپر والے فلور میں کر سکتے ہیں، اوپر والے فلور میں کر سکتے ہیں، نیچے خانہ کعبہ سین میں، جی جی سین میں ہم جب جائیں گے تو ہمیں وہ احرام ضروری ہے، احرام ضروری ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور ابھی ماشاءاللہ آپ مدینہ منورہ جائیں گے؟ جی انشاءاللہ ہم صبح جمعہ کی نماز ادھر ادا کریں گے خانہ کعبہ میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سب کے لیے دعائیں کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جو ہمارے دل مچل رہے تھے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، حاضری کے لیے، پھر انشاءاللہ ہم سرکار کے روضہ اقدس پہ حاضری دیں گے، وہاں ہم درود شریف پڑھیں گے اور تمام عالم اسلام کے لیے وہاں پہ دعائیں کریں گے۔ ادھر بھی ہم نے بہت کی ہیں، تو اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، سب آئیں، سب دوست آئیں، بہت آسان۔ یہی پیغام میں پہنچوانا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کے جو دل میں ڈر ہے وہ ماشاءاللہ ایک تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان سے آئے یا پاکستان میں ایک ذہن میں تھا کہ بھئی پتہ نہیں کیا بنے گا، یہاں ایئرپورٹ پہ پہنچے پھر بھی دل میں جو ہے، میرے بھی دل میں یہی تھا ان کا استقبال کرنے سے پہلے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہاں رومز تو میں نے رکھ لیے، سب کچھ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی ایک ذہن تھا کہ یار کوارنٹائن ہوگا نہیں ہوگا، اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے تھے لیکن پھر بھی ایک ذہن میں تھا، لیکن ماشاءاللہ تبارک اللہ حجاج کرام آ گئے، معتمرین آ گئے، یہاں ہم نے استقبال کیا، اس کے بعد یہ ماشاءاللہ کارگزاری سنا دی، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، زندہ مثال آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ۔ اب یہاں سے مدینہ منورہ جائیں گے، مدینہ سے پھر فلائٹ واپس ہو جائے گی، تو آپ سب سے یہی ایک گزارش ہے کہ آپ اپنا ڈرنا، جو آپ کے دل میں جو ڈر ہے، خوف ہے، وہ ختم کر دیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ زندہ مثال آپ کے سامنے ہے، تو جتنے میرے بھائیوں کا بہنوں کا دل چاہتا ہے ہم حرمین شریفین میں آنے کا، موسٹ ویلکم، جہاں سے بھی آئیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آئیں، جلدی آئیں اور حرمین شریفین کا لطف اٹھائیں، ٹھیک ہے جی؟ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ بہت آسانی ہے جی، بہت آسانی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا انٹرویو، اور آج کے اس چھوٹے سے انٹرویو کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی فائدہ پہنچا ہوگا، آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔